سلام على خبركم تخاتلتي لو ما عندنا ما بحدش فيديوهات مزال لكم على إرترا مسي إثيوبيا بدبلوماسية وطرقاتي أبزلات اللجزية نبتها هجر بتتجاجامي كاب إيران زنقلة كل خا إرتراوي أبدأ جزل لخا سرحكا جريفكا حداركا جريفكا نابجون باربوري ለኤርትራ ባለፉት 3 ሳምንት የተለያዩ ጦር መሳሪያዎችን ስታስታጥቅ የነበረችው የኢራን አምባሳደር ትግራይ تعوت بالنيرة قال لي أغنى هزب تግራይ فتكم ما يتفضل ولا قدام الصلاة من هزب تግራይ كمان استقبل ثلاثة سبات نايقالات ورورا سلا زكايدو زفرس نايز ركب يلان مخنياتو የኢትዮጵያ መከላከያ 40 ሚሊዮን ተተኳሽ ጠፍቶብኛልና ኤርትራው ያንዳት ከፍትብኝ ሰላም ታዚ ናይ ወይ ናይ ከይ መስለካትኩም ናይ ብርክት ወለ ሰብ ሰላምታይ تمابريس زرقكم من فيديوهات حورنا رياكت لاغبرنا كنصنحينا تناي صانح تكونوا لكم تمنيه بيس سلام كان يوردل سلام أوني حنن بعلمه سلام يوردل صمدا تتوقفون صمدا فتيبوه ما يكون الصمدا تفتحهم قال لي أنا يتبع لا تقرأ تعوت بالنيرة قال لي أنا هزب تقرأ فتحهم ما يتفضل ولا قدام الصلاة من هزب تقرأ كمان استقبل ما بقولنا نور نحن هذا الشاش دلوا نسألكم من أنا بلمني أنا نسألكم من أنا بلمني أنا حيجي ولا يتسألني فتيني أمنا بكره إحنا نبلبنا أنا فتيني عندنا نسألكم نبيز ناسكم يكون تقرأ تعوت حيجي من إحنا قلنا بلا لنا ولا من استيقظ اسال ايام ينسالون حزب تقرا كفافين انا بلبنا انا فتينا ببيزنس يكون فتينا عندنا حزب تقرا حقتها ايه اتزقر مني بوشت بواتساب سي انت حساب بودا بوشت بواتساب سي انصار ادوناي دخلوا جروب اورومو جيروس مرصوا نتي اقوال مرصوا يلس لعل 300 دخلوا سبات بوشت طرنف اي غرمكم حج السخان تم بجروب غير كام دلخ اورومو خمس ساعتي ادوناي لبزبن عند حتى سعير نحنا بزي اخلنا ارزاوي ميتنا لنا نا ادوناي تفوتو تم تقارخ عمالتي بوشت بواتساب بس يحيى دلخ ز حساب الزبودازي بمحارنيا تزاريبو ايسلططن مخنياتو بوشتي تمام غير تصايت لي انا تطريخم كا تمام غير كوس غودي يخم ود خزا بوشت جن لعل 300 دخونو مدرقالا قالوا منتا طرانيفو ندعلو بين كم خصاي كم تغبرو طرانيفو نزي امرصوا قاليلو غوسغاس غبر كم دلو ازخ صعب يقولون قاليلو مخنياتو تم ايرتراويان سي فتيوم بنا يكونن اغون ادونا يكونم دلو انصار نعهم انصار يلوم يم قاليلو نجراو نفط تغيره فاتو تغرخ سلازي بس غيرنا احنا ما نعسكاينا انا كل يوم نغسلو انا جيم سينوري حساد زخون كاسبيخا طموي غاندي انا اترابي لكمش نفلتك عينا حوقس ناب حوقس انا صاينا يطراينا انا فتاينا نحنا كو صجمناكو كم زي عينت كان يبعد كسمس بخاف هو يسوق زي تبل ما انت زاربي لك سوق زي تبل سوق ولا قدات كم زلكا كو سوس سنقص تاتوتات كله تصريحها كورينا كاينا ناخذ مسيركو بزح غيركا يخاف عرفت زلو زخانا يتيك توك كيتاچو ردا حدي اي غرمك زبو حيطاي سؤال كان دا شكت كان دي خزلخ شكت بكا قدفو تاجركا حاو خاندي حاو سبعين دب اتم سبعة خدنا يعملوا مس نريدنا نو ياخذ لي حجما مكتل أولو بيت مغر السودان مالك عقار ناب إيرترا مبتصح غيرو كم زلو تقاليصو مكتل أولو بيت مغر السودان مالك عقار ناب إيرترا بزقابر مبتصح مسل على وسب سلطان إيرترا تراخيب مهلاو تقاليصو كوينا السودان كابز جمرات حيزو أبقون سراوي السودان مخانان سراوي السودان انكونا تهاجر ناب سلام كم رح زغقل حيل مخانو علاو زقابرات إيرترا مسل أولو بيت مغر السودان صبو ركب كم زلوات زقلص كوينو لعلى وسب سلطان لأولو بيت مغر السودان دما ناب إيرترا بتتقاقا مبتصح كقبرو صاني حميام مالك عقارون قد محجينا بإيرترا مبتصح غيرو زفلت كوينو حجي دما نسوز مرحوق وجلل اخنا بإيرترا مبتصح غيرو مهلاو تاغاليصو مكتل أولو بيت مغر السودان مالك عقار زمرحو لو اخنا السودان نقلل على وسب سلطان سودان ونزاد تقالل خوينو مس بريزيدنت سياس تراخيبو اب كلتاو زمدنا كوم دما اب سودان بزعبا زلو معبالتات عملكتهم كمز تزاتي تاغاليصو مالك عقار بجكازون مس منستر وصاي غدايات إيرترا عثمان صالح تراخيبو بزعبا
ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ምትሕብባር ኣመልኪቱ ከም ዘተየውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ወፂ ዘሎ ዜና ድማ ማልክ ዓጋር ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝተራኸበሉ ብወገን ኢሳያስ ኤርትራ ኣብ ጎኒ መንግስትን ህዝብን ሱዳን ከም ዘላ ከምኡ ድማ ኣብዚ እዋን ኤርትራ ንብዙሓት ሱዳናውያን ንኤርትራ ከም ካልኣይቲ ሃገሮም ቆፂሮም ብዘይ ዝኾነ ገደባትን ቅድመ ኩነትን ኣብታ ሃገር ክነብሩ ኣፍቂዳ ምህላዋ ከም ዝገለጸሉ ተሓቢሩ ኣሎ ማልክ ዓጋር ብወገኑ ብዛዕባ ዝገበሩ ርክባት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሱዳን ምስ ኤርትራን ኩለን ሃገራት እቲ ዞባን ብምትሕብባር ኣብ ውሽጢ ሃገራት ኣፍሪቃ ብወኪላትን መጋበርያታትን ዝካየድ ዘሎ ተርእዮ ልስሉስ ጎበጣ ንምምካት እስትራቴጂ ኣብ ምሕንጻጽን ኣብ ምትግባርን ክትተሓባበር ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጹ ከም ዝፍለጥ ማልክ ዓጋር መከተሉ ዝኾነ ብኣልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ሱዳን ነቲ አንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ሱዳን ልኡም ጎበጣ ክገብሩ ናይ ዝደልዩ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ወኪልን መጋበርያኒ ብምባል እዩ ዝኸሶ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ነቲ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ከም እትድግፍ ዝፍለጥ ኮይኑ ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ገይርዋ ኣብ ዝነበረ ቃለ ምሕተት ከዓ ኣብቲ ጉዳይ ኣበርክቶ ክንገብር ዘገድደና ምኽንያት ንኹላትና ዝምልከት ስለ ዝኾነ እዩ ብምባል እውን ኤርትራ ኩናት ሱዳን ንኸበቅዕ ኣበርክቶ ክትገብር ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ብገዛኻ ሓሊፈስ ናብ ሻዕብያ ገጽ ኮፍርየ ተዝለኒ ዝሓዊ ከም ዘይተልዐኒ እንታይ መረጋገጽ ኣለኒ ዝብሎ ምኽንያቱስ ዝእሲ ብደንበኻ ሓሊፈስ እንዳኣከለ ደንበኛ ጤል ከልዓደ ቴልምስ ተናተይ ከተምሕረን ዲኻ ርግጸኛ ዲኻ እዩ ሕቶይ ሶ ብልክዕ እያ ኣነ ክምልሶ ዝኽእል ኣብይ ብትግራይ ገይሩ ክሓልፍ እሞ ክዋጋእ ወይ ትግራይ ምስኡ ኮይና ገለ ታይኒኒ ምስ ኣጽናታይ ዝሕብር ካው ናተይ መንነታዊነት እውን ትልጣጥ እያ ብርግጽ ኣነ ትባሕሪ ኣክሱመታ እየ ትግራዋይነተይ ናተይስ ከኣክሱም እዩ ጅምር ዓንተ ወይና ነገር ክኻ ነይረና ኣክሱም ከዓ ጫፉ ቀይሕ ባሕሪ ነይሩ ሶት ወደብ ንኢትዮጵያ ስቑኢለየ እዩ ዝፀሓን ትግራዋይናታ ተኮይኑ እዩ ዝፀሓ ኣይኮንናን ኢልና ኢና ሶ ናተይ እውን እዩ ሶ ስቑኢሉ ማለት ይወረኒ ከም ዘሎ እየ ዝሓስብ ወዮ ስቑኢሉ ንሻዕብያ ክወቅዕ ተትለኒ ኣይ ደኩዓዮ ክልተይኩም ጸላእተይ መወልኩ መጀመርያ እንታይ ነይሩ ኣብ ልዕልና ብጣዕሚ ከቢድ በደል ስለ ዝተፈጸመ እዚ ብሓነመፍዳድዩ ዋላ ብኻሊእ ድዩ መልክዕተይ ሓዘሲ ዘረባ ከምዚ ምልዓልኩምስ ትክክል ኣይኮነን ዝብል ዝነበረት መጀመርያ ድሓር ወልክዕ እዩ በደል ኣሎ ንሶም እውን ተወዲልናሉ ዝብልዎ ኣሎ ናይዝታት በደል ባዕሎም ይፈልጡ ሶ በደላትና ኣግባብ ዘለዎ መልክዕ ዘለዎ ክንውድእ ዘኽእለና ኤንቫይሮንመንት ንፍጠር እዩ ፖለቲካል ኣትሞስፌር ይሃሉ እዩ ብሕጊ ዝሕተት ብሕጊ ሕተት እዩ ብይቅርታ ዝሕለፍ ብይቅርታ ካሕሳ ዘሎ ካሕሳ ምክንያቱ እዚ ህዝቢ እዚ ንከባቢ 30 ዓመት ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ሃዋህው ብምጽንሑ ዝኸፈሎ ዋጋ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ እዚ ክድገም የብሉ ዝብል አርጊመንት ምስ መጸ ከዓ ቀጽሉ ዝመጸ መንግስቲ ኤርትራ ዝእመን ኣይኮነን ጽባሕ ምሳና ገዲፉ ምስ ብልጽግና ኮይኑ ኮዕና እዩ ዝብል ከዓ መጽ ማለት እዩ ዝገርም እንታይ ኮይኑ ቶም ከምዚ ኢሎም ዝከራኸሩ ዝነበሩ ቀዲሞም ናብ ብልጽግና ኸይዶም በዓልቶም ናፍቲ ቀዳማይ ጄኖሳይድ ወናፍቲ ምስ ብልጽግና ኮይኑ ይኹዋና ይኹሉ ከለስ ብልጽግናስ ጸላኢ እዮም ዝልዎ ዘሎ ኣይኮነን ግን ንሶም ላብል ካው እንታይ ገይሮም ግን ናብኡ ተሓዊሶም ከዓ ናብኡ ተሓዊሶም እንታይ ገይሮም ኣብኡ ኮይኖም እቲ ኣጀንዳ ናብ ምንታይ ቅይርዎ ሞኪሮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፀ ኣይእመንን ዝብል ነጥብ ሓዙለይ ኣይእመንን ዝብል ነጥብ ከም ዘለዎ ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ዝደፍር ዝጻባእ ሓደገኛ ትሕደት ብዝብል ከዓ ልክዕ ናፍቲ ናይ ብልጽግና ናሬሽን ኣትዮም ማለት እዩ ስለዚ هذه እንታይ ኮይኑ ኣሎ ብሓደ ገጽ ዕርቂ ትብል ሞ ዕርቂ ማለትስ ምስ ኤርትራ ስለ ዝቤልና ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይንቀሳቀስላሕሲ ብግልጽ ማለት እዩ በተሓደ ገጽ ግን ህዝብታት ዝፈጠርዎ ብናይ ዓለም ተወገስዎ ዝፈጠርዎ ርክብ ጽምዶ ከፍርስ ከዓ ዘይተኣደነ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ንዋታውን ስራሕቲ ኣዝዩ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ራይቲ ቲ ኣውዚ ዘኒ ተቃርኖ ሰላም እናበልካ ሰላም የድልኻ ትብል ዘለኻ ኣብ ዝልዕል ጠረጴዛ ኣብዚ ከዓ ዘይተኣደነ ነቲ ርክብ ከፍርስ ዝኽእል ስራሕ መስራሕ እዚ ባዕሉ ዝጋጭ ምርኣይ ከድልዮ እዩ ማለት እዩ ትማሊ እንደገና ዕርቂ ግዛዕ ዝብል ምስ መፀ
هيجدف رأنا أتنا أنتو زقمت كون نطري هيجدف من حيلي كونن فتسيم كاب مسسر عزي للزبيد لن كوم إلنا إينا خشاب حلفت وخنصنح زلنا زبل كركر حزنيرو كأرق قال مستوى يهو فيفا برافو كل خا جميرهم مالتي نتي موسم مسرحي كال سبر زينا مكون سبر زينا غيرهم مغراو جميرهم مالتي صوت عيزي سنموغوز زي هزتي تخميز مسليتي سنموغوز هزو خاب هو خليفه خليفه هذا زلو يكون اي اللي انتل كايو سرعزي بو كاركترايز تغير كايو اصو ينتل كايو كما غير كدا خمسه خت زارو تدل زلخ كما غير كدا خم ردا كلوكات تصور زلخ كما غير كدا خازمدنا كلوكا تصور زلخ زي فتصيمو بفلاس طرح تحالف يكون ني ارغيومنتون زصقمي معنات بريمسي سقميت كاس سو او كونكلوجن ساوند فاليديتي تلو ነገር يكون بتاع من مصقمي كمي خمزي نختزارب زشغري كلهم تم تشعته بهيرات ኤርትራ مش كلهم بهيرات تግራይ حاو ህዝቢ ኣብ ትግራይ ኩናማ ኣሎ ኤርትራ ኩናማ ኣሎ ኣብ ትግራይ ተጋሮሎ ኣብ ኤርትራውን ኸሙ ተጋሮሎ ኣብ ትግራይ ሻሆ ኢሮበሎ ኣብ ኤርትራውን ኢሮብ ሻሆሎ ኣብ ትግራይ ዓፋረሎ ባይዘው ህዚ ኣብ ትግራይ ዓፋረሎ ሕዝ ኸሙ ይኽብል ብሽሩ ኣብ ትግራይ ዓፋረሎ ኣብ ኤርትራውን ዓፋረሎ حاو ህዝቢ ጎረቤት ጥራሕ ኣይኮነን ልዕሉ ጉርብትና ሕውነት ዘለዎ ህዝቢ ግን ኣብ ክልተ ዓዲ ዝነብር ህዝቢ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ خالي ናይ ትግራይ ፖለቲካ خالي እዩ ደንበ ፖለቲካና ከይተሓዋወሰ ግን ሕውነት ዘለና ህዝብታት ኢና እዚ ወድጣባ ክርዶ ይኽእል ወጣባ برهانه خمنتاي تبغيس بዛ ጉዳይ እዚኣ ተዛሪቡ አቀድማ ቢሉ ቅድሚ ክንደይ አዋርሕ ብርሃነ ንሰለስቲና አውራጃታት ዝምልከት ዙር 37 ሳዋ ምሳአተወ ዙር ጽምዶ ተባሂሉ ሳጓ ይዚ አብዙሕ ግዜ ኣብ ኤርትራ እተን ዙራት ኩለን ነናተን ሽማለውን አነ ከም ዝርዳን ብዙሕ አስማት አሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታሱ ድሕተተላ ነበረት ሚድያ ተጋሩ ከሳዋ ኸይዶም ዶ ትብል مستباهله አይከዱን አይብልኒ ኢሉ መሊሱ እዚ ሕጂ ዘዋቅዕ ዘረባ እዩ 38 እንደው ዘዋቅዕ ዘረባ እዩ ተጋሩ ሳዋ ኸይዶም ድስልጥኑ ወላ ሓንቲ ምኽንያት የለን ተጋዜጠኛ ዝሓተተቶ እወ ኸይዶም ብጭብጥ ምርዳእ ምግላጽ አይከዱን ተኸይኖም ከ ከምዘይ ከዱ ድፈልጥ እንሆይና አይከዱን ክብል ነይርዎ ካልአይት ዓባይ ጌጋናቱ አውራጃ ሰራይና ኩሉ ግዛይን ሐማሴንን ተጋሪኦም ኢሉ ስለዘረበ አነ መጀመሪያ መጽ እዚ ጌጋ እዩ ጌጋ መልእኽቲ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ይቅሬታ ሕተት ስለዝበልኮ تمالبتا انترفيو ناتو دغيمو الله اي ثينك هاب اقيم تبغيسي يመስልን ትወዲ እንታይ ዝዓብስ ህይወት እንታይ ዝዓብስ ምንባር ይልካ ገዲም ተጋዳላይ በረኸት መንግስት ኣብ ስለዚ ኩልኻ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘለኻ ስራሕካ ገዲፍካ ሓዳርካ ገዲፍካ ናብ ግንባር ቡሬ ሳዋ ዝተዓለምካ ናብ ኣሃዱኻ ሳዋ ዘይተዓለምካ ከምዝ ኸማይ ባዕሎም ክዕልሙና እዮም ተቃዋማይኩን ደጋፉኹም ብዘይገድስ ከሚሊሻ ወይ بخال خمزل بزلنا خلت زك نبللا إن أنا زهاجر أنا أبروح كويني خدقف تبل تخون كا أنا سبيتي حسب أيكون كان مالتي أنا استدحن أشوفت زبالكم كواي جميركا نابقم باربوري كابلو من اليوم نحنا بأورومو خندفر مالت مويتنا إنا مالتي زب تقارل تسوساش سماناش حزموتو نخونتي مويتهم مالتي ስለዚህ ፎርሳ የኢትዮጵያ መከላከያ 40 ሚሊዮን ተተኳሽ ጠፋብኛል 40 ሚሊዮን ተተኳሽ ጠፍቶብኛልና ኤርትራ ውጊያ እንዳትከፍትብኝ እባካችሁ አማልዱኝ የኬንያውን ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶን ወደ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ ለሽምግልና የኢትዮጵያ መንግስታቶች ኢትዮጵያ ኤርትራን አትወጋምና ኤርትራም ኢትዮጵያን እንዳትወጋ እባካችሁ አማልዱኝ እያሉ የኢትዮጵያ ሹማምንቶች እየጮሁ እየተማጸኑ ነው ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ወጥራአት ያብዘላተሉ ግዜ ናብታ ሀገር በተደጋጋሚ ካብ ኢራን ዘነቀላ አጽዋር ጽዒናን ኮኾና ዝኽእላ ናይ ካርጎ ነፈርቲ ያአትዋ ዘለዋ ኮይነን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትውን ካብ ኢራን ዝተበገሰት ቤላሩሳዊ መንገዲ ኣየር ራዳ ዝውንና IL 62 MGR ትበሃል ናይ ካርጎ ነፋሪት ካብ ጠህራን ርእሰ ከተማ ኢራን ተበጊሳ ኤርትራ ከም ዝኣተወት ተገሊጹ እዛ ካብ ኢራን ኣብ ኤርትራ ዝዓለበት ናይ ካርጎ ነፋሪት ናብ ኤርትራ ነኸት أتو زي المود مسمر استخدمت كوينا أب كندف بقتها بحبرات إمارات عرب سعود حليفنا بإيرترا أتو
ተጠውያ በመንገዲ ማእከላይ ባሕሪ ገይራ ብወገን ግብጽ ቀይሕ ባሕሪ ኣቢላ ናብ ኤርትራ ከም ዝበጽሐት ተሓቢሩላ ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ እውን በተደጋጋሚ ካብ ጤህራን ኢራን ዝተበገሳ ናይ ካርጎ ነፈርቲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባጽዕ ከዓልባ ዝተርኣያ ኮይነን እዘን በተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ዝኣተዋ ዘለዋ ነፈርቲ ድማ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ከምኡውን ናብቲ በተዘዋዋሪ መንገዲ ካብ ኢራን ኣጽዋራት ይሽምት ምህላው ዝግለጽ ብወገን ኤርትራ ደገፍ ዘለዎ ሰራዊት ሱዳን ዘቕንዐ ኣጽዋራት ሒዘን መጽኤን ክኾና ከም ዝኽእላዮም ተንተንቲ ዝገልጹ ለኤርትራ ባለፉት 3 ሳምንት የተለያዩ ጦር መሳሪያዎችን ስታስታጥቅ የነበረችው የኢራን አምባሳደር አዲስ አበባ ተገኝተው ከኢትዮጵያ ከፍተኛ አመራሮች ጋር መምከራቸው ተሰምቷል። ይህ ደግሞ ለኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት ያልተጠበቀ መርዶም ሆኖባቸዋል። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በ2018 ዓ.ም የደረሰችበትን ስምምነት ሚስጥራዊ ነጥቦች በማለት በማስታወቂያ ሚኒስትሩ አቶ የማነ ገብረመስቀል በኩል በይፋ ባለ 6 ነጥቦች መግለጫ አውጥታለች። እንዲሁም ደግሞ በግብጽና በተባበሩት አረብ ኤምሬት መካከል የሱዳን እርስ በርስ ግጭትን ለመፍታት የሚያስችሉ ንግግሮች በስልክ ጥሪ ተደርገዋል። ናብነት ዕርቂ ንትግራይ የጽንሕኻ ንማሓራ ዘሎ ሁከት ንምጭፍላቅ ወይ ማሓራ ዘሎ ህዝባዊ ዓመፅ ቃልሲ ንምጭፍላቅ እንትኮይኑ ትርጉም የብሉን ብኻልእ ባህላታይ ማለት እዩ ናብ ትግራይ ከይወርር ኣምሓራ ኣሎ ስለዚ ትግራይ ጽንሕኻ ኣምሓራ ኮካ ናብ ኤርትራ ከይወርር ትግራይ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ጽንሕኻ ትግራይ ኮካ እንትኮይኑ እዚ ስኡል ወደኸ ፍሕራት ረኾ ሻጥር ስለዝኾነ ዋጋ ይብሉ ንኢትዮጵያ እውን ኣየድሕንም ስለዚ እቲ ናይ ብሓቂ ናይ ሰላም ዘተ ካብ ናይ ውግእ ካብ ዓመፅ ካብ ወራር ንባዕሉ ኣጽርዩ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ኣልዩ እንድሕር እቲ ዘተካይድዎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ናብ ሰላም እውን ተተሰጋገር ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ድሌት ህዝቢ ትግራይ እውን እዚ እዩ ኣነ ከምኡ እየ ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ እውን ከምኡ ይደሊ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ኣብ ውግእ ኣይርባሕን ወረ ውግእ ጥራሕ ዘይኮነስ ወረ ውግእ እውን እዩ ምስማዕ ኣጽልይዎ ዘሎ እዚ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ንሕና ንብሎ ዘለና መትከል ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡ ተገይሩ ናብቲ ብተደጋጋሚ ይድልን ውዕል ፕሪቶሪያ ተጉሮ ምክንያቱ ውግእ ትርፊ ናልና ጸንሕና ኢና ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ሶ ናብ ቀልቡ ተመሊሱ ኣሎ ማለት እዩ በዚ መሰረት ምስ ጎራውቱ እውን ሰላም ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ዘለውን ኣዕርዩ እንተኸይዱ እዚ ክድገፍ ኣለዎ ማለት እዩ ተገይርዎ ዝብለካ ዘለኹ ግን ብባህሪኡ እቲ ስርዓት መትከልነት ስለዝስእን ሓንቲ ንኽስ ሓንቲ ሕዝ ሓንቲ ስድድ ናበለ ስለዝኸይድ ናይ ብሓቂ ገብሮ ድዩ እቲ ህዚ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ዝመፀሉ መንገድስ ከምኡ ይኮነን ዘርኤካ ምስ ሶማሊላንድ ዝኾነ ነገር ይነክእ እንደገና ይገድፎ እንደገና ናፍታ ዓባይ ሶማል ይኸይድ እንደገና ይገድፎ ኣብ ሱዳኑ ዝኾነ ነገር ይገብር እንደገና ክስታ ይገብር ምስ ኤርትራ ብጣዕሚ ብዝገርም መልክዑ ሰላም ተባሂሉ ነብል ታይሃት ወለቲ ግዛዕ ሽልማት እውን ረኺብሉ እወ እንደገና ናይ ሁከትን ናይ ውግእን ኣጀንዳ ምፅኡ እቲ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ናይ ውግእ ስነልቦና ጨሚልዎ ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ናይቲ ስርዓት ፓተርን ክትሪኦ ከለካ እቲ ክሳብ ይገብሮ ዶ ይገብሮን ሓደ ነገር ኮይኑ ተገይርዎ ግን ምስ ኤርትራ ዘሎ ሰላም ተገይሩ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ጸገማት እውን ተኣልዩ ኣነ ቁጥር ሓደ ደጋፊ ክኾን ይኽእል እየ ማለት እዩ ነቲ ስርዓት ናይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን ተግቢሩ ምስ ማለት ቁጥር ሓደ ደጋፊ ክለካ ክህልስ ኩሉ ጸገምና ብሰላም ክንፈትሕ ማለት እዩ ኣነ ካልኦት ኣጀንዳታት ኣለውና ኢለ ዝሓስብ ትግራይ ብዮንድ ኦፍ ዛት ትኸዶ ነገር ኣላ ግን እዚ ክገብር ተኽኢሉ እዚ ስርዓት እዚ ክድገፍ እዩ ማለት እዩ ፍታትን ክብራትን ተኸታተልቲ ንደሞ ዓስ ዝነበሩ ቪድዮታት ዘመዩ ስለ ነይሮም ኣቆጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክስምለስ ሰላም ቀን እዩ ለይድሓንኩኑ